Stories ano? Natanawa. Kasi isulti din eh. Stories. Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Dili mo makita kung baslan nga murag mubalo sa Ginoo, pero imposible nga kung doon na kay gipuga sa Ginoo, dili ka niya baslan. Kaya siya man ang nagsulat amin. Naging sa himuon sa iyo. Amen? So I hope na kayo nakuha, na kayo nasabtan, manitog ka palihog, mag-aampo ta. Amahan, salamat, Ginoo, kamuntag. Kamuntag na basa ang Matthew 6:33. Ngusay, ang mula ning awit-awiton, pero malimtan ka na mo, mabaylo ka na mo, kasi nung aminaan, tamangin lang ni nga, ikaw yun ang among mahatagan o highest priority. Masailuan lang ni kanunay, masailuan lang ni Ginoo, kaya usahay mo ka desisyon ni nga mahisupak sa imong kabubuton. Well, dukot na sa ulo yung sa atong mga mata, maghatag-tag pila lang kay petition, karon nga buntag sa pag-respond sa pulong sa Dios. Asa ni nga istoryahan ta sa Ginoo. Asa ni nga kulang ta or asa ni nga para gyud sa imo. Muni ang imong pagbalos karon buntag. Dinagi sa imong pag-ampo, diyan lang sa imong gititugan. Nga Lord, may dako kong pagkulang nga di ka nako mauna kanunay. Maghatag bagay ko excuses, maghatag bagay ko rason aron ingon nga legal ang akong pagbiya kanimo. Ang pagtungod ani karon, salamat pasayloan lang ni Ginoo. Naunta, amon na gyud ka ma-priority sa among kinabuhi. Dili ni igbali ang sa imong sangatan sa unahan, basta importante ang ikaw gyud ang among mauna. Ikaw na mismo ang mahisibo sa mga puntos na itong nadungog ang puntak. Ikaw na mismo ang istorya sa iya karon. Parenta sa pagkapo. Salamat Ginoo sa kagayunan nga kami imong gitagaan o higayon nga makasimba kanimo sa espiritu kamaturan. Mga pulong amahan nga nabati namo kaupunta dagay tugluna sa mong kasing-kasing ma-apply sa mong kinabuhi no dati gid mi makikalimot kanimo. Pasayloan ang gid mi amahan. No usahay bright ni kay napunuhay kami rason apan pasayloan ang gid ni. Pagid may angayan, pagid may angay nga pagpalibad ta. Basta ikaw na gani, ikaw yung dapat na among unahon. Tabangi kami diri sa balingasad, ikaw na yung Ginoo na sayo sa kasing-kasing sa matag usa nga dinhi, ikaw Ginoo taon ang mag-renovate, nga maggawas mi, nga magpahyumon, malipayon, nga among unahon yun ang imong ginharian. Paday ka sa pagbuuban sa among kabulog nga nabilin ko lato ng maning adlaw, bisan sa pagkauli sa mga igsuon, di pigig-isipte, tapos pag tinaglawa mahal nga ikaw yun ang among mapasitukan. Isalig naman ni Giampo, ipasalamatan sa ngalan ni Jesus ang maluluwas. Amen.